लगातार बारिश से बंगाल के कुछ जिलों में बाढ़ का कहर, धान और जूट की फसलें जलमग्न, किसानों को भारी नुकसान की आशंका। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण पिछले कुछ दिनों से दक्षिण बंगाल में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई जिलों में बाढ़ की भयावह स्थिति पैदा हो गई है। पश्चिम बंगाल जिले के चंद्रकोना 1 नंबर ब्लॉक के धान और जूट के किसान भारी नुकसान की आशंका जता रहे हैं। लगातार हो रही बारिश से खाल और नदियों में जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके कारण चंद्रकोना के कई क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। लगभग 400 बीघा धान और जूट की खेती बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। किसान बड़े नुकसान का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा सड़कों पर भी पानी भर गया है, जिससे आम लोग जान जोखिम में डालकर सड़कों को पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसानों और स्थानीय निवासियों को आशंका है कि दिन बढ़ने के साथ ही जल स्तर और बढ़ सकता है। কি লাগানো ছিল? ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে, মানে 400 বিঘা জমির মধ্যেই বন্যার জল হয়েছে। জল কি বাড়ছে? না, বাড়ছে। কবে আবার বাড়ছে। কি মনে হচ্ছে চাষের কতটা ক্ষতি হচ্ছে? ধান নষ্ট হয়ে যেতে জলটা তো বিকাশই হবে না, ফুলটা উঁচু হয়ে গেছে, জলটা ধীরে ধীরে ভাবে মরবে, মানে ধানটা অনেকটাই পছন্দ। রাস্তার উপরেও তো জল উঠেছে। হ্যাঁ, রাস্তার উপরে জল। সাধারণ মানুষ কি পারাপার করছে? পারাপার তো প্রায় যারা করছে কিনে, যারা করছে কিছু কবে থেকে হলো? কম ছিল, কাজটা বেশি হচ্ছে। কতটা ক্ষতি হতে পারে? 400 বিঘার মতো ক্ষতি হয়ে যাবে। জল কি বাড়ছে? হ্যাঁ, বাড়ছে। গতকাল রাতের থেকে জল বেড়েছে। এই রাস্তা তো জলের তলায়, এখন রাস্তা দিয়ে কি পারাপার করছে? ঝুঁকি নেই। কি চাষের কতটা ক্ষতি হতে পারে আশঙ্কা করছি? ধান নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আপনার নাম?